Dobar dan, dobrodošli u recepturu. Danas pravim jedan od najboljih voćnih kolača, prefini kremasti ledeni vjetar. Mekane beze kore, žuta krema i šlag, kao i banane, jagode i kivi, čine ovu omiljenu slasticu divnog osvježavajućeg okusa. Prvo treba izraditi beze kore. Sipat ćemo 9 bjelanjaka i izraditi ih u čvrsti snijeg. Zatim u više puta dodajemo 300 g šećera i svaki put dobro miksamo da se šećer otopi. Na kraju ću još ubaciti 1 žlicu jabučnog octa i sve završno izmiksati. Isipat ćemo smjesu od bjelanjaka na veliki protvan od pećnice na koji sam već stavila papir za pečenje. Papir sam pričvrstila za protvan tako što sam s njegove donje strane premazala malo ulja. Sve ću dobro poravnati. Kora se peče u zagrijanoj pećnici na 150 stupnjeva 60 minuta. Nakon pečenja ćemo isključiti pećnicu te malo otvoriti vrata i ostaviti protvan unutra još nekoliko minuta. Nakon toga koru treba izvaditi van da se ohladi na sobnu temperaturu. Za žutu kremu trebamo 9 žumanjaka, 120 g šećera i 3 vanilin šećera. Sve miksamo da se dobije pjenasta smjesa. Zatim dodajemo 80 g oštrog brašna i 15 g gustina. Od 300 ml mlijeka uzet ćemo oko trećinu i sve miksati u jednoličnu smjesu. Ostatak mlijeka stavljamo na vatru da zakuha. Zatim mlijeko mičemo s vatre pa ćemo u njega uliti napravljenu smjesu. Vraćamo na vatru i kuhamo da krema postane gusta. Skuhanu kremu treba pokriti prozirnom folijom i ostaviti da se ohladi na sobnu temperaturu. Posebno ćemo umutiti 250 g maslaca sobne temperature. Kad se žuta krema ohladila, postupno ćemo je spojiti s maslacem i podijeliti na 3 jednaka dijela. Umutit ću i 450 ml mliječnog vrhnja za šlag u čvrsti šlag, te ga također podijeliti na 3 jednaka dijela. 2 oguljene banane narezat ću na kolutiće, te ih politi s malo limunovog soka da ne potamne. 250 g prethodno opranih jagoda narezat ću na komade iste debljine kao i banane, a isto treba napraviti iz 4 očišćena kivija. Kad se kora ohladila, uklonit ćemo papir te je narezati na 3 jednaka dijela. Kolač slažemo tako da na prvu koru stavljamo 1/3 žute kreme, pa zatim kolutiće banana, a na to ide i 1/3 šlaga. Zatim ide nova kora, žuta krema, pa slažemo jagode i ponovo sloj šlaga. Na kraju sve još jednom ponavljamo nakon treće kore, samo što ovaj put stavljamo kolutiće kivija. Za ukrašavanje izradit ću dodatnih 350 ml mliječnog vrhnja za šlag, te s njime omazati kolač sa svih strana i ukrasiti ga s gornje strane. Ukrašavanje možete slobodno prilagoditi, pa ako ne želite previše šlaga, ne morate omazivati kolač. Na kraju ću po vrhu poslagati narezane jagode te kivi. Ovaj osvježavajući kolač je najbolji kada prije rezanja odstoji preko noći. Ako vam se dopala ova odlična slastica, dajte nam like i zapratite nas, a bilo bi mi drago da svoje dojmove napišete i u komentaru. Sve naše recepte potražite na web stranici receptura.com. Bye!